अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जमात पंजुम की पहली नज़्म हम्द ई लर्निंग तर्ज पर पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम्द इस नज़्म के शायर डॉक्टर महबूब राही है। इनकी योम पैदाइश 20 जून 1939। डॉक्टर महबूब राही उर्दू के मशहूर शायर हैं। वो ज़िला बुल्ढाना के माटर गांव खुर्द में पैदा हुए। उनकी शायरी और तनकीद के अलावा बच्चों के लिए नज़मों के कई मजमूए शाया हो चुके हैं। अदब अतफ़ाल में इनकी खिदमत पर साहित्य अकेडमी दिल्ली ने उन्हें इनाम से नवाजा है। हमद खुदा की तारीफ को कहते हैं। शायर ने इस नज़म में खुदा की बेशुमार नियामतों का जिक्र किया है। अब आप हमको गौर से सुनेंगे। ऐ जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। है जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। तू निगहबान पास बातू है, ऐ खुदा सब पे मेहरबान तू है, सबके होठों पे नाम है तेरा, तज़किरा सुबह शाम है तेरा। है जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। फूल सहरा में तू खिलाता है, मारता है तू ही जिलाता है, ये हवा तेरे दम से चलती है, हुक्म से तेरे रुत बदलती है जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। खालिक़े बहरो बर है तू या रब, मालिके खुश्को तर है तू या रब, सबको हासिल है नेमतें तेरी, आम है सब पे रहमतें तेरी। है जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। ज़र्रे ज़र्रे पे इख्तियार तेरा, फज़्ल है सब पे बेशुमार तेरा, तेरी हर शय पे हुक्मरानी है, तू है बाकी हर एक फ़ानी है जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले, ये ज़मीं आसमां तेरे हैं, यानी दोनों जहान तेरे हैं। आइए हम्द की तशरीह समात फरमाइए। ऐ जहां भर के पालने वाले, जान मिट्टी में डालने वाले। शायर अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब है और ये कह रहा है कि सारी कायनात के पालने वाले अल्लाह तबारक व तआला हैं। जान मिट्टी में डालने वाले से यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं
اللہ نے انسان کو بھی مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان کو بنایا ہے اور وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ تو نگہباں ہے، پاسباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا اور تو ہی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ساری کائنات پر صرف اللہ ہی کی مہربانی ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ سب کے ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور سبھی لوگ صبح و شام اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریگستان میں بھی پھول کھلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے۔ شاعر راہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا خدا کے حکم سے ہی چلتی ہے اور اسی کے حکم سے موسم بدلتے ہیں۔ خالق بحر و بر ہے تو یا رب، مالک خشک و تر ہے تو یا رب۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو رب کائنات، پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہی سمندر و زمین کا بادشاہ ہے۔ سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہیں سب پہ رحمتیں تیری۔ راہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تیرے انعام و اکرامات ہر ایک پر عام ہیں اور سبھی لوگ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے اور تمام کائنات پر اس کا بے شمار انعام ہے۔ تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی حکومت ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔